गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकार गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मान स्वागत मुझे तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़ी पछा पछा खबर सहित जहाँकि पीएम किसान कालिया योजना ठू आरंभ कर राशन कार्ड ई श्रम कार्ड बड़ बड़ घोषणा यह खबर भितर रही तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे ए वीडियो को निश्चित शेष पर्यंत देखंतु कारण आज वीडियो देखापी आपको कौन न्यूज पेपर किंबा खबर कागज देखा पड़ोनी से चलतु भाई मैंने बेसी डेरी नक भिडियो पर नजर पकईबा तेरे नजर पकईबा पूर्व जदि आम चैनल प्रथम आसी भिडियो देखुं तेरे आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे घंटी चिन्ह को दबाई ऑल नोटिफिकेशन को दबाई दिंतु कारण आम जिते बेले भी भिडियो छाड़ू आपण पाखे पहुँचब सर्वप्रथम नंबर 1 समस्त रोगी सरकार आउ एक पदक्षेप राज्यर सबुठारु बड़ स्वास्थ्य बीमा योजना बीएसकेओ भविष्य कौन है बीजेपी सरकार बजेट विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना कौन व्यवहार नहेबा परे एभली प्रश्न उनकी मारिथिला। एपरिकी बजेट आयुष्मान भारत सह गोपबंधु जन आरोग्य योजना लागू करने को घोषणा होईछि। एवं स्वास्थ्य मंत्री स्पष्ट करिसेंति कि जे सेप्टेम्बर 10 तारिख जाए चलिबो बीएसकेओ कार्ड यापर मिलिबो गोपबंधु जन आरोग्य स्वास्थ्य कार्ड जुलाई 30 रे 2 मास लेखानुदान को विधानसभा पारित सेप्टेम्बर 10 रे अप्रोप्रिएशन बिल पारित हेबो। यह समस्त को मिलिबो गोपबंधु जन आरोग्य योजना लाभ। परवर्ती खबर यही मास आसिबो मोहन सरकार नुआ अबकारी नीति को नहीं मंत्री बड़ बयान। अगस्ट शेष आसिबो नुआ पॉलिसी सरकारी जगार लीजरे थिबा मद दुकानी अड़ुआ बढ़ी कारण लीज अवधि जुलाई 31 रे शेष होईछि। एवं आगको कौन है जे लीजरे नहीं से मद दुकान खोलने को पुणी अनुमति पाइबे कि नहीं लीज अवधि सरी मद दुकान खोली पारिबे ना नहीं एभली प्रश्न उत्तर रखिछंती अबकारी नीति पृथ्वीराज हरिचंदन कहते अगस्ट शेष नुआ अबकारी नीति आसिबो नुआ पॉलिसी रे जो निष्पत्ति नियाजिबो सेही निष्पत्ति आधार रे आगामी दिन में सबु किछि चलिबो बोली से सूचना प्रदान करिसंती। परवर्ती खबर ओडिशार एठारे हेबो नुआ मेगा स्टील प्लान केन्दुझर मेगा स्टील प्लांट स्थापना नै गठन हेबो एक स्वतंत्र टास्क फोर्स मुख्य सचिव अध्यक्षतार हेबो टास्क फोर्स गठन। शिल्प प्रकल्पर समस्त परीक्षा परे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यह निर्देश देइछंती। शिल्प संस्था गुडी को स्थापना पर आग्रही शिल्पानुष्ठान सह आलोचना करबा पई निर्देश मिलिछि एवं अधिक नियुक्ति पई मध्य गुरुत्व दियाजिबा नै आलोचना कराजिबो। 5 वर्ष भितर 3,50,000 नियुक्ति सृष्टि कराजिबा नै लक्ष्य रहिछि। स्टील प्लांट सब स्थापना पर ओडिया उद्योगी को शिल्प स्थापना पई उत्साहित करने को परामर्श दियाजिबो। परवर्ती खबर यही दिन सुधा फाइलेरिया मुक्त हेबो ओडिशा। ओडिशा को फाइलेरिया मुक्त करने को अंटा भिड़ी राज्य स्वास्थ्य विभाग। इथिरे दृष्टि रखी प्रतिवर्ष भली चलित वर्ष अगस्ट 10 रु राज्यर विभिन्न जिले में समूह गण औषध बंटन करा जहाँ 7 दिन धरी चलवाकू थिबा बेले 19 रे शेष हेबो। एसबु जिला भितर अनुगुल बरगड़ ढेंकानाल गंजाम जाजपुर झारसुगुड़ा केन्दुझर मयूरभंज सम्बलपुर सोनपुर एवं सुंदरगढ़ रही। केवल एतिक नुहे एही जिला मानक जातीय कृमि नाशक दिवस पालन करने को कार्यक्रम रही। परवर्ती खबर आसिला पुणी लघुचाप को नहीं पुणी एक बड़ खबर राज्य में आसंता 2 दिन बड़ वर्षा नहीं कहाँ वर्षा हो पारे। आसंता 6 तारिख वर्षा परिमाण बढ़िबो 7 रे प्रबल वर्षा हो पारे 9 जाए लगी रहिबो। लघुचाप घनीभूत हो गभीर अवपात रूप नेबा परे बिहार एवं पार्श्ववर्ती झारखंड उपरे रही। अनुमान करा जाउछि रविवार उत्तर ओडिशार अनेक जगह वर्षा होइतिला। तेबे 6 तारिख वर्षा प्रकोप बढ़िबो। उत्तर उपकूल रे अधिक वर्षा संभावना थिबा बेले बालेश्वर भद्रक केन्दुझर मयूरभंज अनुगुल ढेंकानाल मध्य प्रबल वर्षा हो पारे। 7 तारिख राज्यर अधिकांश अंचल रे वर्षा मध्य हो पारे। अनेक जिले में प्रबल वर्षा हो पारे। परवर्ती खबर राज्य सरकार बड़ निष्पत्ति प्रदर्शनी पड़िया आउ
ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ହେବନି। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗକୁ ଫେରିଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଏଣିକି ୟୁନିଟ୍ 3 ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଆଉ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ହେବନି। ପୂର୍ବ ପରି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଯେପରି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ହେଉଥିଲା ସେହିପରି ପାଳନ ହେବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଥିମ୍ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ସମସ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଏଣିକି ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଟିକା। ରାଜ୍ୟରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଦ୍ରୌମାତ୍ମ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରତିଦିନ କିଏ ନା କିଏ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ କାମୁଡ଼ାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ବି କୁକୁର ଆକ୍ରମଣରେ ଶିକାର ହେଉଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗରେ ଅନେକ ଲୋକ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଜୀବନ ହରାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 2030 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରୁ ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି, ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଦ୍ରୌମାତ୍ମ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଅରବାନ୍ ହାଉସ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସହ ମିଶି ସରକାର ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କର ଟିକାକରଣ କରିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସିଲା ପୁଣି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏବେ ବି ଆସିଲା ପୁଣି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ପୁଣି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ କେୱାଇସି ଫୁଲଫିଲ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଶୀଘ୍ର ଏଥିରେ କେୱାଇସି ଫୁଲଫିଲ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ତାରିଖରେ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ସୂଚନା ରହୁଛି ଏବଂ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ମାସର ଯେକୌଣସି ତାରିଖରେ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ଆପଣମାନେ ଆମ ସହ ସଦା ସର୍ବଦା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଦିନ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ଘୋଷଣା କରିବେ ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଦେବୁ। ତାକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ କନଫର୍ମ ହୋଇଯିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସିଲା ପୁଣି କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏବେ ବି ଆସିଲା ପୁଣି କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ପୁଣି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ସମସ୍ତ ଭାଗ ଚାଷୀ ଭୂମିହୀନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ହିସାବରେ 2000 ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ସରକାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ସୂଚନା ରହୁଛି। କାହିଁକି ନା ଅଲରେଡ଼ି ବଜେଟ୍ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଅଲରେଡ଼ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇସାରିଛି, ଯାହାକି ଏହି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ସରକାର କିଷାନ ଯୋଜନା କିମ୍ବା କିଷାନ ଯୋଜନା ନାମରେ ଏଥିରେ ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ସୂଚନା ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏବଂ ଏହି ମାସର ଯେକୌଣସି ତାରିଖରେ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସିଲା ପୁଣି ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ଝଟକା। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି 25 ଲକ୍ଷ ଜାଲ ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀ। ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଏବେ ସୂଚନା ରହିଛି। ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଜାଲ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ଶେଷ ହେବ। ନକଲି ରାସନ କାର୍ଡ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଛି। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି। ଯେତେ ନକଲି କାର୍ଡ ବାହାରିବ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ାଯିବ। 100 ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଜଡ଼ା ହେବ ବୋଲି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ 1000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ମାଗଣା ବିଜୁଳି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆପ୍ ସଂଯୋଜକ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁନିତା କେଜରିୱାଲ ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ 5ଟି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ହରିୟାଣାରେ ଜନତାଙ୍କୁ ମାଗଣା ବିଜୁଳି, ଚିକିତ୍ସା, ଶିକ୍ଷା, ସବୁ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସ ଏବଂ ପ୍ରତି ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବ ବୋଲି
ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ହରିୟାଣାରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।